Mabibi na mabwana, jambo. Tunawashukuru, tunaamini mko wengi kutufata kwa siku ya leo katika kipindi Les Analyses de Simon Kazungu. Les Analyses de Simon Kazungu tunataka kuzungumzia mapatano ambayo yametoka Uswisi katika government ya Congo na rebel wa AFC M23. Tunataka kuelezea kwamba uko wamesaini vitu fulani fulani ambao wamekubaliana ndani yake, lakini kwa ujumla tunaweza kuviweka kwa ujumla kwa vipindi tatu. Kitu ya kwanza wamekubaliana nacho ni kuweza kurudishiana wafungwa wa kivita. M23 zaidi ya watu 400 wataweza kurudishwa kufunguliwa, na wanasema hii mambo sharti kuwe ndani ya siku 10 zijazo, na pia government ya kwetu itaweza kubenefisie na wale wasoda wote ambao walikamatiwaka kama vile mateka, ambao walikuwa kama vile wa prisonnier, waweze kufunguliwa. Kitu kia pili ambacho waliweza kuzungumuza juu yake ni mambo ya humanitaire ama mambo ya msaada kuwafikia population ambayo iko ndani ya hizi zone zenye ziko okipe na M23. Kitu ya tatu ambao wameweza kuzungumzia ni mambo ya kuangalia usitisho wa mapigano pande zote, iwe government iwe M23, na inakuwa na kitu kimoja ambao kiko kinagusa mioyo ya watu, ni kusema MONUSCO, CIRGL wataweza kuongeza watu wa FRDC na wa M23 kuenda kuangalia ya kwamba hakika mapigano yamesitishwa. Hivi ni vitu vitatu ambao wamesikilizana juu yake, na hii ilikuwa session ya 9 ama 9e session, mara ya 9, mara ya 9 wako wanakutanana kuzungumzia hii mambo ya vita entre AFC M23 na government yetu ya Congo. Mara 9, na wanaonesha ya kwamba kuna ingine kipindi kia 10 ambako wataweza kuzungumuza tena ingine mambo hapa punde sipunde, na ninaweza itakuwa tena Swiss, sababu unajua kama walikutana na Swiss katika mji wa Montreux ni kwa sababu Doha wako wanasubiri ma-attack ya madrone enye natoka ndani ya vita enye iko kati ya Iran na wa Marekani na zingine inji fulani fulani kama vile Israel. Alafu sasa tumejua wanaendelea kusahihi, wanakutanana, lakini mambo enye iko sur terrain ndani ya miji ambayo M23 inashikilia ni mambo ambayo yako yanatushtula, na inaomba government ya Congo wakati kunaenda na sahihi mambo ijue ya kwamba mara nyingine tuko na sahihi, tunachekeana, tunaona mambo, lakini kule chini population iko na sufuri. Nilipenda niweze kueleza mambo fulani fulani, ni ya kwamba hii vita tuko tunasahihi vibarua, government yetu ya Congo iko napigana, lakini government ya Rwanda na hao watu AFC M23 wako wanatucheza kama vile mtu iko nacheza damu. Ya kwanza ni kusema ndani ya hii vita wanaingiza maneno ya ngombe ndani yake. Ngombe ziko zinatoka Rwanda zinaingia Masisi, zinatoka Rwanda zinatoka mafazi zingine zinaingia ndani ya materitoire. Ngombe za watu fulani fulani hazikuliwake, wengine watu ambao wako wa M23 hautona ngombe yake na kuliwa. Watu ambao wako wa government ama haukuadere ku movement, ngombe zako ziko napata shida. Alafu kuna kitu ambacho kinatuhuzunisha na kina tupatia mambo kuweza kuwaza tena vizuri sana, ni zile ngombe ambazo wamezileta kwa centre ya Mulungu, centre ya recherche ya INERA. Centre ya recherche ya INERA ni juu ya recherche kwa ajili ya mimea ya mambegu na kwa ajili ya manyama kama vile ngombe, mbuzi na mambo mbalimbali. Hapa ni wataalamu ambao wanaangalia namna gani wanaweza kutengeneza tena vitu vikiwe mzuri zaidi. Kulikuwa ngombe karibu 15 kwa centre ya recherche ya Mulungu. Hawa watu wa M23 walikuja wakafukuza na watu ambao wanatumika pale Mulungu ndani ya centre ya recherche, wanafukuza na ngombe zenye zilikuwa ndani karibu 15, wanaleta ngombe zao
ndani ya ile centre de recherche. Ni kusema huku government iko natumika, government iko nazungumza na hao watu, mafikiri yao iko mbali. Hii vita iko vita ambao na ngombe inaingia ndani, ngombe zinakosa majani ngambo zingine na wanazileta sasa Kongo. Ni kusema hawa watu mnajua ndani ya M23 kuko wakongole wenyewe wanaadere ndani ya hii movement na hawajui vyenyewe viko kule nyuma. Hawa watu wengine wanajua ya kwamba tunakuja Kongo, hatutatokaka, tunakuja na ngombe zetu ziweze kupata fazi ya kuishi. Muende kuona ndani ya centre ya recherche kuweza kufukuza ngombe za centre ya recherche kama vile masomo, na wanaleta ngombe kutokea pande zingine. Government yetu ya Kongo ijue ya kwamba muko na sahihi mambo kule, lakini hao watu yenyewe iko nacheza huku chini sio mambo ya muzaa, na population iko naangalia. Inaonekana population inajua, nasema kule Kinshasa muko ndani ya distraction, vitu huku viko nguvu sana. Kiambo wananda wanasema ebindu bikalire, vitu viko nguvu sana. Hao watu akili yao haiko nje ile yenyewe mko na wazia. Isitoshe zile wale wapiganaji wale ambao walikatalaka wakati wanashika mji wa Goma, miji ya Bukavu, wakakataa, wanasema sisi hatuwezi ingia kwa rebel, sisi tuko watu wa government. Mnakumbuka hata siku moja Makenga aliweza kuuliza wanani ndio wanapenda waende kule Kinshasa, watu wote ndio sie, na wazi ilikuwa mambo ya haya sana. Sasa wale wasoda wenyewe waliitika kusema wanapenda warudie ndani ya government, wako na tabu moya ya mubaya sana. Kumbe kule Rumangabo si hatujue maneno, batu walisha kufa Bwaki, bote biko na upele, chawa zinawayala, bote walishaka gonda, na waliona situation ya watu fulani fulani 34 wakawaleta Goma ku hospital general. Hatupendi kuoneshe picha sababu tena hizi picha zitaacha wanafunga watu wengine. Munajua hapa ku hospital general walifungaka dada moya infirmiere sababu yeye ndio alikolaboraka na mwingine polisie mwenye alitoka tena kule Muka paka alikufaka na alikuwa mwele hali maututi. Sasa hao wanyo wanakuya 34 person, mwingine amekufa jana asubuhi, hali ni maututi. Hao watu wanaonesha ya kwamba hawakulake, wakikula kidogo ni mvungule. Na wakati wamefika Goma inaonekana walifukua chakula yenyewe walikulaka ya mwisho ilikuwa ya dimanche, siku ya Jumapili ambayo inaisha. Ni kusema wamefanya karibu siku 5 walikuwa wakule. Njo CICR sasa inaenda kuwalogota kuleta Goma, lakini ni maiti tu. Sherti government ya Kongo isingie ndani ya distraction, iweze kujua ya kwamba hali sio ile yenye tunawazia, sababu vita ambayo tunaita vita ya Munyarwanda ni vita ambayo iko inakuja na ina vitu fulani fulani, laleta ngombe na kuua mtu yoyote ambayo hapendi kukubaliana na mafikiri yao. Munaenda kuona hata wale wa journalist ambao tuliweza kusema la fois passé wanyo walikuwa na wasapoti. Ukianza tu kukritike kidogo unakuwa mtu wa kuweza kuuawa. Hawa askari wako katika hatari sana, wako na Bwaki na upele, chawa, kugonda ya sana. Sherti CICR iweze kuangalia vizuri hali ya afya hawa watu, na kitu ingine hawana akse kwa majamaa yao, hawana akse kwa visit, na hata wanganga pale kwa hospital general ya Goma wanakuwa sawa wenye biko ndani ya prison. Njo hali yenye iko. Tujue ya kwamba hii mambo ya vita ya M23 iko mambo yenye huku wanasai, ni kusema wanasemaka vitu vyenye hawafanyake na wanafanyaka vitu vyenye hawasemake. Huku wanasai, lakini kesho yake wanaleta tena silaha. Tuko na habari ya kwamba wako na renforce tena pande za Nyangezi na fazi zingine, na wengine wanaanza sema tutaatake tena Uvira. Lakini tunataka kutia population calme, sababu tujue ya kwamba government ya Kongo haiko nao watu ambao wataweza kumanipule. Sasa wanajua system ni ile moja, hao watu wakisema wanakuja tutapambana tu. Hivi mabibi na babwana, tujue ya kwamba government yetu iko na sahihi vitu, lakini hao watu mafikiri hao iko ingine. Walishapata terrain ya kuchunga ngombe, wamepata terrain nye mtu yoyote mwenye haupendi kukubaliana nao sheri tuteseke na uweze kufariki. Taxes ziko zinaongezeka. Goma tunasikia gari zitalipa tena kutesa watu, hawana kazi, na wale wana percevoir ni wale wa moelelea tu wenye wanapata pesa,
lakini mateso iko mingi sana. Government ya kwetu ingiangalia, hata kutakuwa surveillance ya cessez-le-feu, wajua ya kwamba watu M23 mafikiri hao ni wengine, wanajua walishapata inji. Inaonekana hii yenye mko na sahi muko sawa, yenye mko na waachia wakati wiko juste wana yenyewe wanasema ndani ya Kiingereza buying time. Inakuwa sasa mko na waachia tena wakati wapumue zaidi, na population iko nateseka tu, na siku ziko naendelea, tunariske kufika ku miaka na miaka, na hao watu wako pale na population ingali nateseka. Government iangalie hivi vitu mzuri. Watu wa Goma wakituandikia, watu wa Bukavu wakituandikia, ni kuomba tu msaada wakuwe libere. Mabibi na mabwana, analizi ya leo ndio hii. Wataweza kusahihi, wanasahihi vitu, lakini sur le terrain si hivyo ndio mambo iko naendeka. Habari ziko mbili. Habari ya kwanza ni reclamation ya wale wakaka na wadada ambao walifanya examen ya kuenda ku FRDC kuefo, watu ambao wanasoma ndani ya madomene mbalimbali, kuweza walifanya maexamen ili nao waingie katika FRDC. Lakini kitu kia kushangaza ni kusema watu walifanya examen, lakini wanajikuta hawako reteni. Watu wa Beni, Butembo tuliweza kupata coup de fil, na hasa wengine walikuwa wanapenda waingie ndani ya arme branche ya justice militaire. Hawa watu wanasema kwa nombre yote likuwa huku Beni walikuwa 34, kulikuwa 33 filles na kulikuwa 31 garçons na 3 filles. Lakini wale watu wote wakati wanaleta banatuma telegram, inakionyesha hakuna hata moya mwenye aliweza. Banajiuliza eske examen zetu zilifikaka, eske zilikuwaka corrige. Hivi ni reclamation. Tunataka kuambia wakuu wa kijeshi kuweza kuangalia hii maneno mzuri. Wakati vijana wanapenda wajitolee, nao wengine ndani ya FRDC wasikue dekuraje. Wao walikuwa 34, lakini wanasema ndani ya Kongo mzima wanasema tu 12 personnes ndio liweza, 11 iko ya ville province ya Kinshasa na mtu moya tu ndio kutokea kama Lomami. Hii ni mambo ambayo kunataka kudekuraje vijana. Tunapenda kuambia government ya kwetu, hasa wakuu wa kijeshi, kuweza kuangalia vizuri hii ni recours, kama ni ingine examen waweze kuifanya surtout ndani ya maprovince kama Nord Kivu na Sud Kivu. Hivi vitu sio vizuri sana. Waangalie, warudilie hii maneno, sababu hii telegram inakuwa sasa ina decevoir vijana ambao walipenda waweze kuingia ndani ya FRDC. Information ya pili ni kwa ajili ya waimigre, wale watu ambao wanatoka Marekani. Gouvernement ya Kongo imetika kuwapokea, sio tu Kongo, Rwanda pia ilitika kuwapokea, Cameroon, inji mbalimbali zinaitika kuwapokea, lakini ya Kongo imeleta fujo sana. Watu wameizungumzia, kila mtu anasema ya kwake. Tunataka kuambia government hivi, mjue ya kwamba ule mwenye ashalumiwa na nyoka anaogopa hata kidudu kidogo, anaye anawazaka kitaweza kumuluma. Hii mambo ya pokea wageni ndani ya Kongo sio mbaya, lakini tuna experience mbaya sana kupokea wageni. Hasa tunajua mambo yenyewe natupata wakati tulikuwa wazuri sana kupokea wageni kutoka Rwanda. Maneno ya 1994 njoo iko mzigo ingali natufuatilia mpaka leo. Hii ndio naacha government ya Kongo muelewe ya kwamba population iko na ile woga kusema tena mko natuletea wengine watu. Eske hawa watu hawata reklamaka nao tena un jour wakuwe wakongole, ou bien eske hawa watu hawata kamataka silaha wasikilizane na adui na wakiwe watupigi? Hii ni maulizo ambao population iko najiuliza. Government ya Kongo imetoa communique ya kwamba hawa watu sivyo, hawakuye kuikala, walifukuziwa Amerika, wako kama vile ndani ya transit, watarudia swate kwao, swate watapata mapapie kwenda Marekani. Lakini tunataka kuambia gouvernement ya Kongo ya kwamba kuna uoga yenye iko ndani ya population, na hii uoga iko normal. Population ya Kongo tulishateseka kupokea watu kutoka Rwanda ndani ya miaka ya zamani, na kaya ya mwisho ni hao kutoka Rwanda hapa 1994. Tunawashukuru mabibi na mabwana kwa kuwa mulikuwa wengi, tunatumai mko wengi kutufata. Tunasema muendelee kulike vipindi vyetu katika emission mbalimbali, Kuna Nini News na wengineo. Tunasema chao.